Assalamu alaikum students, lecture number 11, Psychology 101, Introduction to Psychology. हमारा इसका टॉपिक है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ब्रेन क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम है। इसका जो मरकज़ होता है वो दिमाग होता है। उसके बाद है ये वाइटल ऑर्गन, इसमें कौन कौन से हैं जी? जो रिस्पॉन्सिंग है, ब्रेन वो क्या करता है जी? वो हमारा देखने का, हेयरिंग का, सुनने का, स्मेलिंग सूंघने का और चखने का, ये सब तमाम हिस्सियात की बात है। या इसके अलावा थिंकिंग, आपका सोचना है, फीलिंग है, महसूस करना है, रिमेंबरिंग याद रखना है, स्पीकिंग बोलना है, ड्रीमिंग ख्वाब देखना है। उसके अलावा जागते में भी ख्वाब देखना, वो भी इसी में शामिल आता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करना होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है? जिस डीपली ग्रूव्ड स्ट्रक्चर लाइज सेफली एंड सिक्योरली इन आवर स्कल। हमारा जो दिमाग का स्ट्रक्चर है वो खोपड़ी के अंदर मौजूद होता है। स्कल और खोपड़ी को सीखे को कहते हैं, जो हड्डियाँ हड्डियाँ होती हैं। एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वज़न होता है वो 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है, यानी 3 पाउंड के अराउंड होता है। इसके अलावा इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, द ब्रेन इज पिंकिश ग्रे इन कलर। अच्छा जी, पिंकिश ग्रे इसका कलर होता है, ये नरम होता है, स्पंजी होता है। इसके अलावा मोटल्ड होता है। द ब्रेन कंटेन्स बिलियंस ऑफ नर्व सेल, इसमें बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन, जो हम पिछले भी लेक्चर पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रिलियंस ऑफ सपोर्ट सेल्स और फिर ट्रिलियंस ऑफ सपोर्ट सेल्स हैं। तो ये बिलियंस और ट्रिलियंस, बिलियंस क्या है जी? न्यूरॉन्स हैं, और ट्रिलियंस क्या है? स्पोर्ट सेल है। ये एमसीक्यूज में भी ये चीज़ें आती हैं। द ब्रेन इज़ मेड ऑफ 3 मेन पार्ट, इसके 3 मेन हिस्से होते हैं जी। फोर ब्रेन जो सामने वाला हिस्सा होता है, मिड ब्रेन जो दरम्यान वाला हिस्सा होता है, और हिंड ब्रेन जो नीचे वाला या छुपा हुआ हिस्सा जो होता है, जो आमतौर उसे जो ये इसके 3 हिस्से हैं। उसके बाद ये इसके आगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 चीज़ें हो गई, दिमाग और स्पाइनल कार्ड, और दिमाग के 3 हिस्से। अच्छा जी, नेक्स्ट में है जी इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, EEG। अच्छा, ये एक टेस्ट होता है, एक मशीन होती है, ऑपरेटर सा मशीन है, जो रिकॉर्ड करती है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन ऑफ ए पर्सन, दिमाग में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वह EEG। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ना, MRI, बड़ा मशहूर टेस्ट है, ये दिमाग के स्कैनिंग करता है। इसके अलावा जो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, SQID, और ये भी स्कैन करता है। ये सेंसिटिव सेंसिटिव होता है टू माइन्यूट चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड अकरिंग व्हेन न्यूरॉन आर फायरिंग, जब न्यूरॉन जो फायरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, न्यूरॉन जब हरकत करते हैं तो एक दूसरे के को जिस तरह करंट आगे दे रहा होता है ना, फायर करके, ये उस तरह के जो है ना जी इसके इसका जो है ना जी अमल होता है। अच्छा जी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, PET, और स्कैन शोइंग बायोकेमिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के लिए है। अच्छा, सेरिबलम, सेरिबलम और सेरिब्रम, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। ये सेरिब्रम जो है ये लैटिन, ये जो है ना ये लैटिन वर्ड है, ये लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। जो सेरिब्रम बलम है, ये दिमाग का एक छोटा पार्ट होता है, और इट कैरीज 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन। तो ये 10वां हिस्सा दिमाग का इसका वजन होता है। इट कंटेन्स एज मैनी न्यूरॉन एज इन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, ये हालांकि छोटा होता है मगर न्यूरॉन इसके बाकी सारे दिमाग के बराबर होते हैं। इट्स फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स
coordination, maintenance of posture and balance. اور اس کے بعد ہے یہ سیریبرم. یہ سیریبلم تھا اور یہ سیریبرم ہے. سیریبرم کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا پارٹ ہے. یہ لارجسٹ پارٹ آف دا ہیومن برین ایسوسیٹیڈ ود ہائر برین فنکشن سچ تھاٹس اینڈ ایکشن. کہ جو سوچیں ہیں اور جو ہمارے عمل ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ سیریبرم سے ہوتے ہیں. اچھا، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ. سیریبرو اسپائنل فلوئڈ یہ ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے بھی درمیان میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے. وہ ایک اور وہ دماغ میں اور وہاں جس میں سب میں جو ہے نا یہ فلوئڈ ہوتا ہے. یہ کلیئر کلر لیس فلوئڈ کورنگ دا انٹائر سرفیس آف سینٹرل نروس سسٹم. یہ تمام کے تمام جو ہے نا نروس سسٹم میں یہ فلوئڈ موجود ہوتا ہے اور یہ حرکت کرتا ہے. یہ اینڈوکرائن سسٹم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ سارے جو سسٹم ہیں نا باڈی کے جو یہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں، نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم، یہ ہمارے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور جو ہمارے ایموشنز اور باقی یہ ساری جو چیزیں جو بیماری ہوتی ہیں سائیکالوجیکل اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں. اچھا، یہ اینڈوکرائن سسٹم کیا کرتا ہے جی؟ اس میں ہے کہ مختلف جو ہے نا جی گلینڈز ہوتے ہیں، وہ ہارمونز باڈی کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا جسم کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ بھی اس پہ فنکشن کرتا ہے. سیکسول ڈیولپمنٹ اور اس میں فنکشن اس پہ ہوتے ہیں. ہارمونز آر ریلیزڈ انٹو دا بلڈ اسٹریم، جو خون کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں. تو ہمارا ہارٹ اور یہ جو ٹیشوز ہیں وہ اس میں کرتے ہیں ٹرانسپورٹڈ ٹو ٹیشوز، اور ہمارے جسم کے ہر ٹیشو تک جو ہے نا یہ ہارمونس پہنچتے ہیں. اینڈوکرائن گلینڈز آر نون ایز دا مینیجرز آف ہیومن باڈی. یہ مینیجرز کہلاتے ہیں. اچھا، جو برین ہے وہ کیا ہے؟ وہ باس ہے. اور جو جو مینیجرز ہیں وہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ سی ای او کا جو کردار ایک کمپنی میں کرتا ہے وہ برین کر رہا ہے، اور جو مینیجرز کا کردار ہے وہ اینڈوکرائن گلینڈز کر رہے ہیں. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سید اجازت نکلی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم و اللہ حافظ.